Давай. Selamat datang di Dagestan. Ya, Dagestan. Hal pertama yang terlintas ketika dengar Dagestan itu biasanya para petarung UFC. Nah, di video ini kita lihat, ada apa sih di Dagestan? Gimana orang-orang di sana tuh? Apa benar kalau Dagestan itu republik di Rusia dengan 95% penduduk muslim? Apa bisa kita datang ke Dagestan dengan bermodal belajar bahasanya dari YouTube? Oke, tanpa basa-basi lebih jauh, kita mulai aja videonya. Города Махачкала. Температура в Махачкале плюс 6 градусов. Makhachkala adalah ibu kota dari Republik Dagestan. Republik Dagestan sendiri memiliki sekitar 3 juta penduduk dan merupakan bagian dari negara Rusia. Bahasa resmi yang digunakan, bahasa Rusia. Untuk lokasinya, nih, ini Moskow. Terbang 3 jam ke arah selatan, dan kamu sampai di Makhachkala. Sesampainya di airport, gue langsung nyari SIM card, soalnya kalau mau nyambung ke wifi itu harus masuk pakai nomor Rusia. Ini namanya Ahmed. Dia punya rental mobil, tapi ngebantu gue nyari SIM card. Dan pas mau aktivasi SIM card-nya... Jadi katanya semenjak perang tuh lebih rumit buat aktivasi SIM card. Раньше попроще, да? Да, раньше попроще было. Но здесь я не могу на себя его оформить, брат. Потом что-то, если ты не то сделаешь, брат, туда придут к нашей спецслужбе и со мной будут разговаривать. Мне это Да. Да. Мне надо вам. Мне? Ничего не надо, брат. Ну, вот же 200, вот сколько? Ничего страшного, брат. Ничего, брат, месяц Рамадан, Да, деньги это для нас это мелочи, брат. Это для тебя тяжело здесь. Пожалуйста. Смотри, нет, убери. Как зовут? Бобби. Нет, имя. Да, меня зовут Не Бобби. Бобби же? Бобби? А, Бобби, имя? Да. Бобби. Let's go. Thank you very much. See you soon. Thank you very much. Thank I'm gonna see you when I go back to Moscow, so I'm gonna see you here, no? Чуть-чуть по-русски скажи. Английский не разобрался. Брат мой, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям. Спасибо. Не обижайся. Спасибо. Давай. Gua jadinya lanjut cari SIM card bareng Bang Syamil, taksi airport. Cara nyetirnya О, братан. Машаллах, لا إله إلا الله. Брат, тебе надо уже читать суру Аль-Фатиха. keliling-keliling ke beberapa toko pada nggak bisa. Akhirnya di toko ini bisa nih. Tapi itu pun baru bisa nyambung malam-malam. Bahkan katanya dalam beberapa kasus baru bisa nyambung besoknya. Jadi kalau mau kesini siap-siap hilang kabar dulu pokoknya. Di hostel gue kenalan sama orang lokal namanya Isa Gadji atau Isa. Ngobrol-ngobrol tuh. Terus dia ngeliatin foto desanya. Desanya tuh di daerah namanya Akusha. Terus gue langsung dia tertarik. Вот Махачкала, вот северная автостанция до Акуша 13 километров. Не, 13 километров с Акушинского района до моего поселка. А отсюда Туда 120 километров. Получается тебе 400 рублей на маршрутку в Акуша и 400 обратно. Погоду посмотрю. Ну, главное, что там минусовые, да? Нет, тепло завтра. Хорошо. Завтра, послезавтра. Тем дальше, тем теплее. Тогда, если что, я скину вам фоточки завтра. Обязательно. Спасибо за совет. Isa ternyata abis itu nelfon papanya. Mungkin ngasih tahu ya dia, ada turis Indonesia nih di sini, mau ke desa kita. Dan setelah itu dia bilang gini. Если хочешь, сейчас можешь поехать. Будет так, что... Ну, самый малый, ну, снег все равно есть в горах. И папа встретит тебя на дороге. Это недалеко, нет, совсем близко. Ну, чтобы папа не нужно... На синюю девятка приедет. Isa sayangnya nggak bisa ikut soalnya dia masih kerja di kota Makhachkala.
Jadinya gue pergi naik bis sendiri dan nanti pas di sana dijemput sama papanya. Di sini tuh ternyata ada tradisi mudik juga, dan karena gua kesini pas banget waktunya mudik, gua bisa mengabadikan momen-momen hangat di mana orang-orang menyambut kedatangan keluarganya. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan, gua nyampe dan dijemput papanya Isa. Очень круто, очень нравится. Люди здесь в основном, все пост держат. Ну, где-то 98%. 98, так. Ну, молодежь такой же бывает, который чуть-чуть разбалованы. Papanya Isa tuh yang sebelah kanan namanya Ali Gadji atau Ali. Nah, yang sebelah kiri tuh tetangganya namanya Magomed. Это снег, да? А? Это снег. Да, все. Я никогда не... Вон, смотри, снег. Да. Вон. О, Туда отвезу я тебя, туда отвезу. Пока вот здесь снимай. у вас там, да? А? У вас... Село? Да? Нет, туда дальше, в Туда. эту сторону. То есть это Акушинский район, да? Да, это центр Акушинского района. Это центр. Это центр, Так. Это называется Джума Мечеть. Мечеть, Джума Мечеть. Masjid yang depannya ada nama Juma bisa dipastikan mengadakan sholat Jumat. Soalnya di sini tuh nggak semua masjid mengadakan sholat Jumat. Ya karena memang penduduknya juga nggak sebanyak kita. Terus yang menarik juga, nih, lihat foto ini. Ada yang unik? Ya, topi dan kaos kakinya. Gua awalnya ngira pas sholat bakal dilepas topinya. Tapi ternyata tetap dipakai, cuman dibalik aja. Jadi sebenarnya fungsinya sama buat nahan rambut juga. Nah, yang kaos kaki nih mungkin kebiasaan aja di sini. Waktu itu gue sempat masuk masjid, duduk-duduk aja tuh belum ngeh. Terus pas komat baru nyadar, loh, kok pakai kaos kaki semua? Terus akhirnya gue panik, tapi berusaha stay cool, pura-pura aja ada yang lupa. Padahal keluar mau ngambil kaos kaki. О, можно подойти к овцам? Можно, конечно. Шабан. Чабан. Хозяин баран. Это шабан называется? Да, чабан называется. Шабан. На плохого человека козел говорят у нас. Козел. Setelah keliling-keliling, akhirnya nyampe di rumah Ali. Di sini kita nyantui dulu lah sambil ngobrol-ngobrol tentang atlet Dagestan. Ну, у нас в Дагестане спортсмены очень много. И очень успешный. Тоже небольшой, рядом тоже, чем у нас, чуть после, на этом месте 3 спортсмена мирового уровня. И только из этого села, Да. да? Обычно в месяц Рамадана спортсмены тренируются? Тренируются, но очень мало. 3 чемпиона, которые из этого села. Где обычно тренируются? Вне Рамадан. Махачкале. Махачкале? Соревнования. Да, мне интересно не по-настоящему. Вот видеть своим глазам, понимаете? Sparring atau turnamen gulat sayangnya gue nggak sempat nonton di sini. Tapi nanti di desa lain, gue agak disangka-sangka bisa nonton secara langsung. Dari ngobrol-ngobrol tuh gue udah agak curiga, apa jangan-jangan Ali ini mantan petarung ya? Terus tiba-tiba Ali ngeliatin video latihannya 2 tahun lalu.
Ali ternyata mantan petinju, saudara-saudara. Pakai telunjuk doang untuk push up. Ini pull up bisa 14 kali satu tangan katanya. Dan gue bahkan diajarin dasar-dasar tinju. Мама. Это мое. Они поймут? Поймет. А. Мама. Wah, gila. Mama tuh. Все друг другу ходят, весь село друг другу ходит. Дети с пакетами. Что вот это, да? Да. Там с этими, эти плитки отдали, эти печенье отдали, соки отдали, и друг другу меняют, и то. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang masuk. Terus ngomong, "Halo, apa kabar?" Ya, Magomed. Datang bawa madu yang fresh. Ternyata Magomed ini peternak lebah. Экологически чистый. Дербент – самый древний город в России. Хотя по этому поводу существуют споры. Кто-то считает, что Дербенту 2000 лет, а кто-то, что... Di video berikutnya kita sama-sama lihat apakah aman pergi nebeng di Dagestan. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.